हॉरिजॉन्टल पकड़ो ठीक से। पकड़ो हॉरिजॉन्टल। पूरा बढ़िया आ रहा है। नहीं नहीं, दोनों हाथ से पकड़ो ना, सीधा पूरा। देखो अच्छी कर रहा है ना, बनाया ମୁଁ ପଳେଇବି ସାର୍ ଅପରେସନ ଚାଲିଛି ନା, କାଲି ଆସନ୍ତୁ କାଟିଦେନା ଏତେ କାଇଁ କଥା। So we are removing the lesion. The size of the lesion is around 2 centimeters, 2 to 4 centimeters, 2 centimeter vertical and 4 centimeter horizontal. କାଟିଛୁ ଭାଇ? କିଛି ହବନି, ଡରନି। ସ୍ମେଲ ହଉଛି ନା, ପୋଡ଼ା ସ୍ମେଲଟା ହବ। ଭାବିତେ ଚିକେନ ଖାଉଛ, ରୋଷ୍ଟେଡ ଚିକେନ ଆଉ।